Kabaklara na tayo, Ros. Yun nga ang gusto kong puntahan. Abot na may dere. Oh. Kaya nga eh. Oh, nadi ha. Nakunin natin yung ano. Oh. We're here na sa area. Dahil sa, ano yan? Picture! Abot na may ari. Hayon kayo. Sabi mo ka. Cafe. I have a mirror here. My back. Dried orange ba? This is kiwi. And, oh. Asa where? Asa mo na? Kakanin? Oh. Uy, naibiko. Ay, biko na. Gituyuan dyan na sa Pinoy. Mga Pinoy kasita. Masa man na itlog? Oh. Kaon pa kayo. Tuwa sa may guta. Oh, mukaon ta. Kaon ano dito may nurunti. Oh, Jod, mukaon ta ba? Kani siya kay daghan kayo. Mangosteen, orange, kiwi. I don't know if it's ham. Lagi. Klaro kay. Hi, song vlog. Hay, nagistot ni bata. Daghan na ba kayo ko? Sino magpayaw? Oh, dili na mom. Dili la ipayaw na baka sa katri. Dili sila nagbravo. We're at Guthrie, guys. Abot ni Guthrie. Business na kayo? Business girl. Mas brako pas tindahan ako tindahan. Oo. Nga, fresh pa. Hindi ang tindahan. Dagang tanawon pero libad. Melissa. Oh my! I'm nervous. Oh. You have a bomb in it, that's why it's heavy. Oh, careful. It might vibrate. Tito. Tito ay dito. Lady. Uncle. This her uncle. Uncle and auntie. Uncle and auntie. That's heavy. Yeah. Yay. You like it? Yay. Yeah, that's nice. You're welcome. Yeah. Oh, yeah. Ice cream maker, yeah. Yay, you love it. She loves it. Wow. Oh, that's nice. She said she got like a chartreuse. Hey, kanina naman. What is it? Is this a crock pot? Oh! Crock pot, a crock pot. Thank you! Kompleto na siya. I'm excited. Okay. Hold this, Johnny. Kuyaw kayo ilahang. Diri kay pwede ka maghimog bouquet. Tagiyahan mag-flower ang mother side, kanang boy side pa. Nindot oh. Pili lang ka ng flower, maghimog tag bouquet. Nice.